Jean 14, 6. Jean 14, verset 6, Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amedekpe matin ito agbo wasede gamekebe la tojinye. Mede busi to kon Dans kakani les mois adali bawea. kotona so ina doku jejeme. Ali no kombono bi to kuchicheme. Ne le glon ito a le funwa ele glon sepe. Enye do to hodo e fine do sekweto me hodo e. Ne le glon sepe le funwa ele glon sodagbe. Enye do sekweto me do e fine do sodagbe do e. Ne le glon sodagbe a ele glon tepe ke jebe mi ano. Enye do sodagbe do e do teme jedo minino e. Eye bebe mo iji otona elato. Bedo ali eji no pon e na Eye ko. la tengede sodagbe o. Wana si bi o sodagbe ne me o. Ameke la fi o mo nya tepe me. Me na khlewe ali ne o do nu gbome o. Eye ameke la no kudo ye la no agbe kaka sogede sodagbe wa me. Bon me na no poka kaka bana ibi o sodagbe ne me o. Ye nye Yesu. Ewenye mile Jesu. Ebe nye moa. Edo e mile wanya li o. Nya tepe Nugbo kudo agbe ya. po pepo. Va sede gameke la to menye. Kakani wenu ya ma ogbonye me a. Matengede to ame o. Asi to me a. Eto ake le funu ako enye mi abe doku jeje. To de do fine po yin to kunjije to e. Eto ake le funu ako enye mi abe bon santé. To e do fine po yin no lame no kanchi to e. Eto ake le funu ko enye be mi abe vijiji. To ke de do fine no we yin no vijiji Eto to e. ake le funu ako enye mi abe fifa. To e do fine we yin fifa weton. Ejebe ma o mu jina veve sese na ibe fi o. Do ma uno ba uvesise ni viton le debu. Dolele wa mu ma o gbo be so. Azone ma o gon ego si a. Evi ma ji aya dudu fipo dia mu ma o gbo be so. Vi maji ya jiji nu to ene ogo si ma o gon. Ma wa kadigbe. Ma wo ri hon e. Eye viviti mu le me. Bo si flu si debu do ye Veve me. sese a viviti e. Uvesise on si flu e. Dolele a viviti e. Azon si flu e. Evi ma ji a viviti Vi e. maji on si flu e. Fukpepe a viviti e. Uvesise on si flu e. Gloire à Dieu. Alléluia. Eye ntie be glon les gens 10. Ewe zombe do Jean 10. Ebe ke to ava. E do keto wa. Be la fi mi abe joie. Do enam emina fia ya jije miton. Ne mo ten fi o a. E ma pe wo fia. E wan la gble. Onwe no hen ple. Alo la oui. Alo no wi. Wanya mu va. Lo emile wa. Be ado agbe ma fo. Do ani do pe ma fo. Be ado vie abondance. Ani do pe do goflame. Vie abondance so akwenye bebe anyi ameike ma ujibe anyi. Pe do goflame we do ani me ma do biba do weni yin. Vie abondance so akwenye be a accomplisse do ike ma o so da si me no kengbe va anyi gban ya ji. Pe do goflame we do hen to wa lo ti to me ma do nu we do presento me oni wa chiche me nu da ikun lo chi. Don ebe nyenyi mo a. E do mi le we yan li o. Eji etento. Ali deji wesi bon. O do bi o so da gbe to me. Enye de kanyi nyatepe a. Ebi le do pono we kan nu gbori su. Eye nyenyi agbe. Bo emi le we kan ibe. Don eleji agbe a. Eyan do pe ba we o. Ke wan Yesu e. Mu Jesu e. Eleji mo nyatepe to. Ali nu gbo ton ba we je we Ke o. wan Yesu e. Mu Jesu e. Don Yesu enye solution. Jesu we yin si ni tagbato lebi. Gloire à Dieu. Alléluia. Enti ane ehlen Bibla. E we so mo yan ha ma ho. El a Paul Acts 10:38. Acte 10:38. Bibla be. Ma ho do. Fide pepe gameke be va la gbazame la nyigba anjia. Fide bu wenu e wa gbasa me da kun gban lo chi o. Bibla be fide pepe Yesu yia. Ko ma ton do fide po Jesu no yi o. Ele tuka. E do kanton e. Ele yodo. E da zon boy. Ele wonwi. E do dagbe wa we. Viviti mu le me. Zi flu nu de do ye me ha. Na me de gblo na be. E me de don we do. Yibe nguvontie be le pe fua. We wu ton e so me do ya chi we o. Ejo na nene. E no check po mo nu gbo. Va ejo na nene l'Ancien Testament me. E no jo modo ale nu ho me. Le ma obe vioji. Do ma u si village. Gameko gbanse. We nde gbase Ebe o. o le se gome. Bo e do sengle we ne. Va jona nene le Nouveau Testament me. E so no jo modo ale nu yo yo me. Mi awa mi mu le se de pe Do gome. mi de mi do sende bu gloria. Mi awa mi le Yesu me. Mi de mi do Jesu me. Mi le grâce gome. Mi do jo mi o gle. Gloire à Dieu. Alléluia. Grâce à enyi be. Jo mi o we do. Ma wo etron kume. Ma o dion kume. Jole mi abe ngovo anti. E to gudo we wu mi ton le. Amen. Alléluia. Yenti be glombe. Ne va ye gboa. E we so me do yan wa mi kan. Inana wa gbe yeye. E mi na na we pe yo. L'Ancien Testament me. Do ale nu ho me o.
enyi hose tocha Anabote ise no. agbehoho amekoele Be hoho meje no no. enti angovo ke togbi owo E we so we wu de togbole wo. elema ume Adoma ume. voi gba wona dola Lo eno poda so wa we Dans do le me. Nouveau Testament me aya Lo do alenu yo me. ebe ye so agbehoho ajo Edo mi de gbe hoho si. eye ye na wa agbe Bo mi na we gbe yo. ebe eva trona zu ameyeye Edo eno awuzu nu dida yoyo. gloire à Dieu. Alléluia. Dans le Nouveau Testament me Do alenu yoyo me. grâce me mile Jomi o me mi de. le grâce me Do jomi o ne me o. esemu wona do Seno wa so do me parce ji. que grâce à enyi faveur que me mu mérité No jomi o wen fenwe amado hudo amate le jeha. sebe gamea Sen wenu. et la douce deji Anadu do sendeji. et la mérité dokuchichi Bo ana mérité to et kuchiche. la douce deji Anadu do sendeji. et la mérité guérison Bo ana mérité ason bo. et la douce deji Anadu do sendeji. et la mérité ngoyide Bo ana mérité nu ko yide. gloire à Dieu Alléluia. et wona do Ino wa zo. et yo tuna fe Be no na so honu me. voilà grâce me Lord jomi o me o. grâce à enyi bede Jomi o wen do. ya yira imi mu mérité o To nai we mate jeha. gloire à Dieu Alléluia. donc e wo e fo vide ko Ablo e fok pede ko. e na gbogbo de fo Eno henu supo wa nu me. yenti etenyi azeto le hoya meliga popo ya me E we so ba asinya ze tobo do ho lo me no e ga ye go lo. veve sese la gbaza o me Mo vesi se na gbaza to me. engu de kape Ndo poke we. be la ho Yesu Do ani Jesus be se. ho Yesu egbe Iya yi Jesus se gbe e o. la de veve sese ajo egbe Ena de vesi se o si parce gbe. que le Nouveau Testament me Do lo alenu yo me o. qualification ko enyi be ajesi Qualification we no ani tu ye. ho ele agbe o Boni ani yi do nu bo me. gloire à Dieu Alléluia. ne ho ele agbe o me ko Iya yi do kweza to me o. e chana o le fo me ame Eno de merci famille me de o. sovana sepe be po me Bono azeme do famille se to me to me. amen Amen. Bible abele ask this trawit be fide pekpeke be la do ele wonku Ho ma o tondo mi do fide bueno je no wanu jiu. ne helen Luke chapitre 7 a Luc 7. nyongu de benyi asukusi Na we de bonya sukusi. be do vide kape Edo vido poke. yeyi na vana be duna Bo e vi ono yi bono wa be no dunu. be de ka jamla nyam gba fon Gbere po to pe fu na mla yen so fo. fika be la soto Fi na ze ho ne gbon. kudo avi ku Kwa be sisi di gbo vesi se po. yo so de via dada kame Ye ze vi odo chi ogba me. le moji le yi seme Do ali ji mo ko ngbe te gba me. yesu cha la vale e vale yi Jesus de so wa do yi we. be poba mo le favi Be mo no mele da vi we. de kaje wa me sia me jesi Da we ni alo to pe fu na me between. e yo loin Bo yi wani. kudo afa Kwa po. e yesu be mi no te nkelejo Jesus no mi no te te do je we. be gogo Ese ko yi. obe ao Edo au. Edo au. nyongu ya Na we lo. de ka pe be dolo Vido poke we do me. de ka pe be Vido do poke ka do me. nke jole de ka pe be do Ete de ka- ka cha kula Edo ete jono do po de do o edo do po de sule boku. yesu troko e po ba da ka wa le me Jesus li le ko le mo do chi ogba di gudo eto ni. ebe mi so da ka ba Edo mi se chi ogba wa. be po de ka ja la da ka Be po to pe vo do a chi ogba me ganji. bebe wo Edo we. be so asika da ka Be da lo chi ogba wule. ba Ba. ye kwa mekuku ake la da ka Bo me me kuku e ko ro chi ogba me ni o. oyom Ye yomi. ma va dogbe da na me de Ma wa e ko de me de. mi gede ahoya me mi le gede ahoya me mi dogo avi fafa Mi do hwe we bi o e ko da fi ya ko che bi hwe we. nke jo Eteje ame aku me onku. auto confiance le me wo nti o yehova Ye do confiance do ko me so yo wa. ame ambale o Me on so do mi me ya. ame aku Me okoku. e la troya Ana le ko ya. e jo le zinye si bi amenne E jodo chiche di enne mo. va particulier ya ke mo le glon ya Lo e hold on de tion. ma o pacham Ma o kwacha mi. nya mo popo Mo pon de ya. o le favi Ye ko da fi ya we. e ye mo gede ho ame Bon bien hosa. ye tugbeje ale fun Bon yono viero fine mo. kwazi de ka verset de vatame Azono po ma hodi wa tache me. benyi jaros be vi tugbeje akeku Ben jaru si vi yono vie kue.
eye Yesu gede ho ame o Jésus bien rosa eye bebe mi to mi nam tan e do fi ni tombo na mi wenu klende e bebe tabita comme si te bendo tubeje talita kuma boy chite Eye bio tubeje chite asi. onyono vio chite nugo ye mu don ku verse ya mu gede ho bon ame flim ma ho ne o bo le fa vi ye da via we ye be Yesu bondo Jésus be o la nya be le wo nku ye ni tu no we kporo nu ji ublo we utu o na ne chisigbe epike Chris be gba trova blobo ni chiri do vio pique crise bona le vole ko adon we mo piqué Chris o eku parce que e gato guy don female ame anti na me ku a onya be ku viene ye ku we indo no e hen bo chi mo e ku do meton le kweno e to to de ko gato be e galinti a kweno le si viwe kwedo ututo ne muso asika o ndala ututo mbe na ne chisigbe be piqué Chris be gba trova ndo blobo ni chiri le pique crise bona vole ko agbedo we ye mu gba tro bon le vole ko mo va no agboaji nwe chi honchi mbe we woji fo ya ndo we blood se kweto me o me mo de pe mo le ndokusu de ya bu ke we vodo te ame vo mo gena gbede lo e kano jayo de gbede ya boy fo ya da bon we pon se to mi le de to fi be la do iye je fie na je o eje be gba tro na e je do ni le ko ifie go si evi o to ti me ya nye vito to ti me di papa mo jibe ma nya be le kudo papa mbabra tumla do pohami mo le gblin le ta me le agbo anu ndo di do e do tame do honto bo amo le itonji va ho ya me le da mele do kuya gbe bi obra fia we ye mo la agbo anu bon do honto boji sigbe 30 minutes 45 30 minutes minutes 45 minutes ye mo se a bon si akwa gbe bi o mo kenke jo cambio mi do eteche aji sigbe ji a fon va yo no vi o fo agbe You are Yahweh. You are si te la foji chite da foji e le fi ame mo do Yesu la gbe o me ado fibo akodo Jésus do présenter me asi o matin ka solution alors to si je hosien wa ame si amene mi onku me bi ni mi onku amene ne to no to vango me monole ni ton anuko etenyi be nyi hose to san e si na yi se no dai va gbe me ba fu pepe de won ti agba tro yi ha me be me si versi se ni le otu wa le to yi le ko ya ho me ma o matin yo do na o ma o si pasonu ya va se de game ke so agbe o ne kaka ni wenu ase présenter joni wa ya si pe na o game ko gbo o pe ni e wenu e jawe ya wa si pe na o gba na gbogbo de o pe ni e jawe blonya ya kudom e ndo hodo ana vodo hami bo be Yesu mu da gbe na o anado Jésus ndokunu e na droje gan ya ni jiroje da ho elo son vonye o kem ze wechile bibo se kemi eje be ngovon wala e mo ni do we wu to yin mi enye nti e va kudo yen utu wa kudo eye gba fon le nkeke tongo an bo le vo fon asa tongo gbe ehun ye ko dia so le sinam kanjo to e kon yan yin o se le wu nanu mi ron konye la gbebe o mame ran ko che to pewe ma o me manyi vina mayi vinu e anyi toku ma o na oni ani toche po ma u che na gbenye ne tro lobo pezan cheni dio agbenye ne tro su temoyach pezan cheni kuzu je kunu didi eje bebe ne mu va gbo wa la na ma gbe yeye do adonu mi do yin wa mi gan anana mi gbe yoyo de viviti jole menye de nu si flule sinyeme de agba penpen wa jole ji de agba pipe na si pezan chechi na ma agbe yeye na mi gbe yoyo le Yesu ben come o Jesus si ko amen church atempo asipe na wa mi ho pe ni ye ṣé wọ́n yìí nà ló tún nà síbẹ̀. gloire à Dieu. Meto mírame, ekorohu meto ye meto, meto nyama ekorohu meto ye meto, meto ye mewesomo, umasi kandiwe pali. Meto mírame, ekorohu meto ye meto, meto yame, korohu meto ye meto, no fi meto ye mewesomo, umasi kandiwe lala.
meto yeme wehi mabo awa pareto meto yeme wehi mabo awa pareto kuo ezinu ko chakatu obole no yitote meto yeme wehi mabo awa pareto meto yeme wehi mabo awa pareto kuo ezinu ko omimboro patawo Jesu eye ise boto petegbe ulepa masikawa kaiya osa Menuwe, Salam alaikum, Jésus te contora we no vide. Ose, salam alaikum, Jésus conto. O me wala gata te tora we ma. Alaikum, azuka te tora we ma. Ose, azuka te tora we lo. Teto, wala gata te tora we ma. Numba, wala gata te tora we ma. Jésus, conto dida Jésus te tora we lo. Eto adusi bodo amiyo pono vitela maleko Jesu eyo naido cheji ajoto edo sale ajoto edo la ajoto edo la naido ajoto edo de ajo wedudu dola ajo kasi se la do de jebizo to ajoto la ajo akwese kan do de ajoto rondo ajoto edo de aiya ajoto edo ya rondo ajoto edo nobody know I don't do that. Hey, just to let me do that. Mito ante na dokpawe okrono e hallelujah. Mito ante na dokpawe okrono e hallelujah. Mito ante na dokpawe okrono e
da Djemende. Si 2015, ni emi nou kameyo. Hun kede we mi no ye. E kundo gbedo poge lebe mi le na yi. Bona gon hun yen pon o. Emi doto we kaka nu chiko. Nu kameyo ni ma so emi we emi yo emi na yen hun je we. Hun e ko do emi ka de kunu ipede o. Lo so nde je do gbeze mi to me. E do mi de su mi ni pon. Aso enyo di okun ya fozo. Ba na do je we uvesi si obu o. Wọ́n sọ neto jẹ́rò gbẹ̀zẹ́ mi tó mẹ́mi kutu o. Wọ́n gbé wẹ́ mi. Bọ̀ nùkà mi lẹ́gbẹ̀lẹ́ mi. Bẹ́ẹ̀ mi nùkà mi. Ẹ̀kú àmọ́ mi bọ̀ dé mi hwẹ̀ ngbé mi n'ọmọdé mi náà yẹn hù. Tó ń sọ dé sùn dé mi hwẹ̀ nùkà mi o. Lílé mi tàn bí kò lẹ́dọ̀ hù yẹn jí. Bẹ́ẹ̀ mi nùkà mi kàkà bó náà lílẹ̀ bò pọ̀. Ẹ̀mi kú mọ̀ hù kí òpó dé mi o. Amen. Wemi da e wemi inu kan mek do podo ye yipo e. Be mi wa chifine bo jesi zenji. Bodo si zen wada jemede won kan aton. E mi forcer bona gbe pon we do tije do ku so je do emi jipon si 5 ans o. E mi zen kakaka, e mi kumo hun do pobo chite o. E mi le fun egbe tin bo inu kan me ni le so. E mi kumo hun debu o. Hun ma o bo ason we mi. Depuis 5 ans, chaque fois qu'elle allait à la selle, elle évacuait du sang. Pas des gouttes de sang, mais du sang, effectivement du sang. Mais quand elle est venue ici hier, elle ne pouvait se douter de rien. Elle ne pouvait pas s'imaginer que la main du Seigneur l'avait touchée. Quand elle est rentrée à la maison, elle a eu envie d'aller à la selle comme d'habitude. Elle s'attendait à évacuer du sang. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Elle est allée à la selle comme d'habitude. Mais en poussant sa curiosité, pas de traces de sang dans ces selles. Elle s'est dit non, c'est pas vrai. Je vais attendre, pousser encore pour voir si les intestins ne vont pas évacuer du sang. Elle est restée, elle a tout fait, mais pas une goutte de sang n'est sortie de ses entrailles. Et ce matin encore, elle est allée à la selle, le sang a totalement disparu. Acclame le Seigneur. Ma ou papa toti meton le wandevo. Maman ke yo, ma ou vite. E blo vidange ni do sori wai. Ni maman ko nje me on. No te bo ado to maman. Ndo kwena ma ususuna azonde wana me fiso. Ali weno tukla domi e ka tukla domi din eden. Bon wa fiso. O papa ye alodo tana mi bo yisin. Bodo me lo vi bale ni wanu kon. Mini yisin na ibo mi yisin lodo nu me bo yibo esi ayin. Beno zambo mi yetin cheje wiwuliji. Bo wiwuli bo no ye don lodo azon gbo. But din e ka so de nu wa ke mi don those pu kaka bo yikwegbe. De yikwegbe e wuli kaka bo hwe. E ma so ba ende na mi kaka be ho gene zanfin fun gbe bo ko me da ko abe mi ko me lo be mi bo nu wa ke mi kaka bon ya dadoji bo ayen nu kenchen de le unye kaka be e go vese bo no no bo ndu sinde me be so no san bon so wa ko me bo mlan bo ko me lo so be mi de bo no npon ga me ba ho 8 heures. Bon, na so wa prière lo egbe fini de ko me ya ko do mi ya. Bon so ya dadoji de bo yin nu wewe keche de le unye bo ani de nu wa ka mi ko me le bi konte bo awuya mi bon la wo son do club wa. Ko asipe ma o. Amonu kun je ko de mama on do me. E do so de do mele ni wa de kunu nu de ma wa nu mele o. We ne nu e mi yen tin nu e mi le ton do we wuli we. Bo mi le do anemi kana do nu confine. E mi no hui. Ati ma wa ko da zo wa we. Tu e wa je pegbe o. E do e fa to bo na o 4h du matin. E do ko me mi ton je tintanji. E wa e vese ko nle nu e ko do ko me ni le bisese bo takpa to e bo ale non dui. Ma vo ma o de bisese ton. Bon maman mi ton fouda kaka jedin. E mi to pe ma vo ma o. La maman dit qu'elle souffrait des maux de hanche. Elle en souffrait tellement qu'elle avait du mal à marcher.
Mais quand elle est venue au CCC, hier au festival de guérison, l'homme de Dieu a prié pour elle, a demandé que les personnes qui sont désireuses d'avoir d'enfants s'avancent pour qu'il leur donne de l'eau et prie pour elle. Dès qu'elle a reçu la prière, elle a pris l'eau, elle est allée s'asseoir. Et les gens venaient témoigner. Elle a constaté qu'au lieu d'avoir une guérison totale, une autre douleur s'est soulevée dans son corps. Elle avait mal à l'anus. Elle pensait qu'elle allait dégager des excréments. Elle s'est retenue. Et c'est quand elle est allée à la maison aux environs de 4 heures du matin que l'opération a eu lieu. Elle a dégagé des débris sur débris sur débris. Et la sœur nous dit qu'elle a rempli la cuvette. Elle l'a remplie une fois. Elle l'a remplie encore une deuxième fois ce matin. Et la voilà totalement guérie devant nous. Non, vi mi ton yon welo nu ji ou de jero pesanto me. Bodo mi na dotoni togu mauton. E do mauto ti meton pacha mi. Si 4 ans di eti. E we, nu de no di sak ba homeni. Bo ai wen hundo ye toto kwedo. 2 ans me. Ye do miyom do fine. Bo 4 ans gudo elevo yi toto kweyo e wado kis levo do fine. Be wuzu nu we. Bo nu atongo lo fine bo levo yi infection. Wile binu glotono fa. Bwena jivisi kwene di da suko ya glo. Beze nwede le biwa kule mau sese do mau totimeton. Do edo ni ede do emi wa festival de guérison elo nuji unichero bezami tome. Nubo mau totimeton pache. Edo de ho de fiso. Bo ho de be unsi be nusi bo papa ho de me kaka ho de fo. Emi je kwegbe yo. Nu eno sadiero fi be yero kisi yero miomo. Ebi banu oko emi do ene odo we o glemi to no fa si so kaka je gbe o bi busi gbezami to me eyin de bo jiu bo pacha mi be mi no mi na tope. Amen. No vinyo no do aya teacher de go mi me sobo gbe mi do di do programme lo ni ya o fo mi ni pe aso mi ton bébé je mi na hen wa cc fideji. Le Seigneur a visité notre sœur. Depuis 4 ans, elle avait un problème de myome qui est devenu kyste et cela mélangé à de l'infection. Quand elle est venue ici hier, c'était le fardeau qu'il avait amené. Mais le Dieu de CCC l'a visité, l'a déchargé de ce fardeau. Les myomes, ce qui bougeait dans son ventre, ce kyste-là a disparu. Et même l'infection également a totalement disparu. Donc elle est prête désormais pour... Wadoto nu jiude ma wado no vi mi ton sing besame. Doto mama. Ma o sese ton wa zonde da o do lo gbesan cheji. Asuti wa lo nzon wa no wa no ho akma se sin ketu bo no be wa ni. Si mo adi lo po wa izon akma o ye kun akma wa ni ya. But chauffeur de confi akma na chauffeur no kun akma wa no yure no do ni wa pe mi do fi lelete. Ni yi fun no do ne kwa maka kun akma che wa mi ya. No do mi na kun wa no azan do ni epo no azan do ni epo. Kaka bo me izon azan le bile fun awon ado jitan do emi mo we mi na gbobo yi ko ra sitan. Comme den se émission la télé wa bo den ja so un photo wa papa do me da son jewe ni wa wen se photo bo papa sa mi ni photo egbe 6 heures chauffeur yi do mi ko kun akma wa vi kun che mba ma do ko photo asu tonton we hen wa fi pon depuis 6 mois we zon agban wa gbede ya e o bro so an zen amwa lo we to mi ton do photo ne wo pon bo zanzan dion e ko kun akma wa no asu ton. La sœur a reçu la visitation du Dieu de Totimé, le Dieu de CCC. Depuis 6 mois, son mari, qui est artisan, était carrément au chômage. Chômage pourquoi? Les gens lui ont commandé des choses à réaliser. Mais la matière pour réaliser ce qu'on lui a commandé devait lui venir d'un autre pays. Et le chauffeur qui devait lui ramener cette marchandise n'a fait que le tourner en rond. Chaque fois qu'il demandait, il n'avait pas ces marchandises. Jusqu'à ce que les clients commençaient par se lever pour la signer en justice ou bien pour récupérer leurs fonds. Mais hier, notre sœur a juste appris l'annonce de ce festival à la télévision. Et elle est venue ici avec la photo de son mari que vous voyez dans ses mains. L'homme de Dieu a prié, a juste posé sa main sur cette photo. Et ce matin à 6 heures, le chauffeur qui la tournait en rond depuis 6 mois a ramené les marchandises. Et le Seigneur vient de changer
sa vie. Acclame encore le Seigneur pour le miracle. Fofo mi ton la wa pedobe. Et donc nous jiu de tche do besoin mi tome. En lisant de tche mi de dion, et mi la lisant de tche we do 3 ans. Et mi no amasin eglo. Bo mi we batona onda yemi batona. Et donc toi mi ton tche ason ene. Fofo mi ton le tche ason ene. Donc ason ene quand je me wede ni mi deji. Nous de beaucoup de bona desio. Bon de mi ka ce programme là si emi ce programme là emi da mi na wa fi chenwe. Donc mauto ti meto mi no mo teleji be no blo jiwo. E rien na blonde ni emi tata. Et donc nous bon mau c'est ton mau papa to ti meto pachami. Fofo go si kaka bonu boa. Et donc de fo si c'est sortant. O papa re ni ko de do chap dio e ko de ji. Bo mi wa mon ali son je inu e veni mi bo mi zedo de go mi tole ne. Amo so de fo de o. Emi no di de mi na ikutonu bona itoton bona do le ko wa si se ro fie pe. Amo hondi wa bia yemi to me si so. Bemi ze kaka kutonu. Bole wole ko kaka ibonu. Bo sans antimi levo wa fio. Emi ku so mon we alisi ason ene o. Nu ene o busi alimeni emi. Ason de to mi tonche. Fofo mi to leche. Be che mi tonchi yo. Ma to tu meton e bi ason ene o si pesa mi tome. E sunu ko mi tome deji. Le Dieu de Papa Totime a guéri notre frère. Il a dit qu'il souffrait d'un mal de dos héréditaire et que lorsqu'il est venu à ce programme, le Dieu de Papa Totime a ôté à travers le fruit chab-chab que nous avons utilisé hier et nous avons prié dessus que lorsqu'il a consommé, le mal de dos a disparu, qu'il a conduit la moto, il a fait longue distance, mais il a constaté que rien ne se passe encore dans son corps comme une maladie. Il est complètement guéri. Acclame le Dieu de Papa Totime. Ma oublié munda khodo mama mi to la simpezame. E ka viviri sobu. Do azoyi munda bedea. Hum medera azon jewe no tungo do bi gbe dagbaza to me. Bo mi aka wa gbede po pampo mo bo mo buwo. Wa su ko viviri na yin. Mama don chodo yin su na do. Ma se mi ko ni ya na se hodo no. Alléluia. Nous de ma auto te meton wa mi azonja ude wa mi visa ton lié alino wa no hemi ni don si ayin le ma zo no chite nchite le na we kaka boy kaka we popo na jolo ama za ton de papa hode ami filo pe dido na Jesu so za ton ni ma zo se hode ma zo se nde de pinpon na wa abi ma zo se hode kaka je egbe we no ma wa do pe lo ndo ma do pa hallelujah lo Jesu anu e vividi e do so de do ni ade kunu no no da bi ni wade no no lo ni yo e mo te je so bona pon boya na le bo wa ya bo mi glabo kunde kunu so bo so kaka je gbede su je mi jija yen mi no chite e mi yo fe bo no blo mu be mi do e lo e fo bi na wade kunu Papa Totime si ma o ko pe da ho ni Jésus. Alléluia. Le Dieu de Papa Totime a visité notre maman avant-hier. Elle a dit que depuis fort longtemps elle souffrait de mal de dos et quand elle s'asseyait, c'est difficilement qu'elle se levait. Elle a dit que depuis avant-hier, lorsqu'elle a mis pied ici, le Dieu de Papa Totime l'a guéri complètement. Elle a expérimenté hier. Elle a constaté que c'était une guérison totale. Elle est debout devant nous. Et donc, à son l'air ramé de Agbazamenwebi. Bon, mi kuno do vivre d'Agbazame gbede o. Bon, mi ka wa programme de fia s'entendre yo. Nous de je de Agbazame to. Won e ira zizono le. Bon, ye wa nu kon bo papa na yesi bo konsindo nu kume. Et donc, e mi te mi to me gudo. E ti di alo mi ton wele ye flo mi odo e don. Afo mi ton wele. Et de ce Dieu, kaka bo fie mi na so alo pa fo ko do mi kuntu. Be mi lo han, fite lo ka gosi. E lo ma de me da ine azon utu wa nu kon. Nkale iteche me dion afo pa lo ko bile zo jiwe di mi ndo huwa. Be mi do fine. Bo do ma uyo. Bo we je fifaji. E je fifaji. Bo fabi. Be mi hwebe. E mi do pono we ka da gbaza bi osupo. Diabète nous l'est
Boni kamla yi zame chewu le droit bada le. Zamo koton kunde. Bemi na mlayi bo mana ko droit bada o. Demi ko so. Bo mlayi bo te do droit bada na wa. Kaka ye lo hon je mi kunku droit bada de mo. Bemi kale afo egbedin. Bemi mo agbaza mi tonde yo. Ewe pacha mi. Agbaza mi to mi bi fuda. Emi ku so mo mo po o. But mawu de ho elogbe. Boda so gbon enu bo. Ewe vivi ni bebi de mi na wa mapo mi po. Notre maman a reçu un grand témoignage de la part de notre Dieu, le Dieu de Papa Totime. Elle a dit qu'elle souffrait de différentes maladies dans son corps. Et elle est venue pour la guérison. Et hier, lorsque notre Papa Totime lui a donné l'eau de CCC, et elle lui a versé cela dans le visage, elle a dit qu'elle a commencé par sentir une grande chaleur dans ses 4 membres. Et avant qu'elle se couchait, elle ne faisait que des cauchemars. Mais ce matin, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a dit que les maladies ont disparu. Elle a retrouvé une santé parfaite. Et les cauchemars aussi ont disparu. Elle est complètement guérie. Maman, mettons le père de Mao. Et de Mao, c'est ton Mao, papa, tout dit, mettons, et pas chaimi, dans un ton heleme. Et donc, télé, ouais, mais c'est programme mondé. Donc, Mélanie, wa, à quoi on a boit fille. Tu vois, programme, on a ce one, de wa, j'ai mi jido samen. Et donc, il y a mis mon samen, Léo. Et mi le quoi, so mi ton quoi, mon sang, le poji. Mais mi le wa, coup de robe, wa, mon droit, mi ton meloke, à souhait, mi ton wa, le coup de haimi, le drome. Et le coup de haimi, kaka bois, mi wa fond. Demi wa fond, le mi ka meloke, à souhait, mi ton aqua, mi ton de beaucoup de à mon de nous, Zanzan et Roton de demi-fois à son repos, Léon, et mi jahundeji. Et mi jahundeji. Et mi jahundeji. Programme quoi, sans ton lien. Kaka, programme aussi ensemble. Pays, boy, mi wafi, à ça nous comptons. Et donc, on dit, ouais, mi de. Et donc, mi de, on demande, et mi blonde bien noté. À mon demi, ta fo, sa fille. Et donc, ma ou c'est ton dans le miou. Ma ou papa, toti, met ton dans le miou. Et donc, premier jour de mi ou de faux, l'école, et donc, on est de titon. Et donc, on note si, besan, mi tombe. Kaka, j'ai mi mon wene, hein. Et vivi le mi, ben mi mon la maou de fi nous bon, pour assiper ma wene. Alléluia. Et faut le finir, hein. Et de mi do, t'as pas demain. Bon, y'a un foufou, d'accord, de bon mi demain. À mon clé, maintenant, mi n'en dort. Ma wole pas chai mi alors pas de do fodé. De mi wafi so, bois kode, et mi bio. Ma ou toti maintenant, ni de clé mi. Nous bon, nous boitons, mi ton cadon mi no, ni mi gossin fibo, ou quoi bio. Mawe mi ton a de déclare mi le droit mi ton les mains. Et donc nous de mi les mon point no que mi wa coup droit de sans amen. Et mi a mon na wete. Na we wa ko mi ton. Bo de mi le ni wa fiti aso mi ton de. Et mi do aso mi ton ko kudo. Unde na we ja ko do ha mi jilio. Na we zeba. Bo jan ko mi le droit me. De mi e mi mo droit mi on. E mi le wa di do droit mi lo ma ou papa to ti meton. Wa kwa lo nu mi. Mama do e mi ko tu se da ya. Programme est mi wadi. A moi pas chami le droit mi to mi wadi do ma papa to ti meton. Wa kwa lo nu mi. E de mi do ma son le polio. E mi a mo to mi ton to ti me ze badewa. O ba de to mi ton to ti me zewa. E li a ko ga o ba nyina ho vioton. Bo ba ne de mi le ze ba dion. De nyina ho vio ja zimba e ton 2 millions. E mi le ze ba mi ton laga. Bo mi dio wa chai bo mi le wa ze ba mi ton. Bo zinde ko lion e chai bo busi no ko mi ton. Bo mi fon. Et mi mon ma ou papa te met ton problème mes gars. Quoi si peine ma wene. Tom ton ko dans le fil ma ou na de déclare mi contrôle mais nous bon nous mi les mon nous mon dans nous go. Quoi si peine ma Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Non vi hose tomi gbadogo. Non vi chese no mi le vokple. Mi ameyo que les soutenir émission ya. Mi me do alogoni émission mi to elo yo. Mi awe na mi poto le chani aji. Mi de utu mi podo télévision ji. Sigbele ke mu glonado wa. Dide non do pon wewe yo. Tele ji no no. Tele ji ni no. Ehia.
E jero ni no television go. Ejebe to e wan jia. Do pon ene o ji yo. Ame subova jesi Yesu. Me support to Jesus. Voa e gabenya. Lo kwe ho kawe. Enti ame ame yo kan voyer na ga. E we so mi me debo no sekwe do ile. Sokpe na de emission anti. Bono kwa lo ni emission elo. Ma o maten du fe do amegbeto. Ma aussi do wa ho do gbeto a. Ela do teve na okwe. E na do te to metandan. Ma obenya na me segome. Ma aussi ho blow mi Le tuno. proverbe 10:22. Do proverbe 10:22 me. Ma obe ya yira. Do ma aussi do na. E henango yi kudoku jeje vana na me. E no renu kan yi ko dokun po jije po wa no mi. Don ne le ji doku jeje kungo yi ya. E yan do dokun jije po no kan yi po ba we. Ke wa munyi do sensen dede yo. Won yi aso sien wi wa kede we. E wa e besoin ma obe ya yira. E ne ado wu do ma do si do Ma na. obe ya yira. Ma aussi do na. Kengba si olakaya. We chwa lo to na je Ke wo. wa ejebe anya mede ke dona ngule ma obe doha me. Wena yi anayi mede bona no do nu do ma uzo me. C'est principe divin. Ene principe divine we. Pede be do antia. Ni agwalo ni asoton. E la pede to. E na agwalo ni to eresu. So portable. Zip portable to. E la pa numéro de. Anamo numéro de le. 69 19 0022. 69 19 0022. So gado daiji. Zekwe deji. Numéro ankonye leji. Numéro yi kochi we deji. Ne so do da. Ni asedo. Ma yo. Na yowe. Ma dogbe dara. Na ko denwe. Ne nyemu yo zide ka. E ma yowe asoro ko a. Ngba biji o. Ma si home o. Ma yo ko. Na yowe tin. Yesu ne yira. Jesu ni tonwe. Yesu esona. Jesu na de. Yesu la tu fe wana. Jesu na so hoton we. E be la goe na. E na gonwe. Yesu ne yira. Jesu ni tonwe. Shalom. Shalom. Paix. Paix. Mi ton lo da ya jiche da hode me sansan ti bo amomi. Edo nu kiko me. Bono mama dagbe a bedo. Pastor aso flimi e wa pe papa do semi no me. Ete wa zombo e wa papa go. Edo alo elo kusonye mi ton. Afo elo. Bo mi mondo mi do quickly boy. Alo do kiko si mi si afo desu. Bo u versise bo jede me a. Ene okuto vie mi ton leon. Ye kusono kami bio. Ben you versise ni mi. Bo mi zeni le biboa ze kure ma ou papa to timeton. Bo papa to timeton ho deni mama elo asane gbe. Bo de mama elo na yo e koro no kundo ho e mono. De papa ho dion de o jene aji. Bo kambia papa do bon e vo aji. Bo papa do ni do. Unke mu ona o fifi ya. Ne o te nya ya. O ma tem glon ne o. Mama elo do. De papa ho bi jene aji. No de mi wa be mi wa fi o dion de o jene aji. Bo papa to timeto do ni mama do mama yi bodo ni mi na yin mi ko yi yo emi de so mi na leko wa pokunu di depo nu bo emi leko wa sansan ti pokunu di depo edo u versise de memi de bo akpe ha papa to timeto de mi go sin se gbenegbe yo emi de so mi se nu do tabo yakime bo gbon akime du si ami o kakabo leko wa kwegbe. Bon, nous versissons à base mettons bi boussi emiji. Et nous y kunu ni de nous comptons ni emi. Akimesi aliji we mi de yo. Vie mi ton de masono kami bio de boua. Et mi se khoton le de soko et ton le de soboze kule papa to ti mettons. Bo khou de ni mi bro. Viton le. Yena yure, yena wada gbeni. Bon papa do di doni e gbene gbedo. Mmoda vo. Ken to ton de do jitwe. Bo ezombo vitole e chizonwe. Ken to we do ni ombloe. Bon papa hodeni azane bo bodo mi de avance jito. Edo de mi ya himeneo. Telephone mi ton soni. Vide ma so yo mi gbede a. Azano ko egbe mi go sinu koni papa to ti meton ne me. Azanla gbero po nle ko bo ja we fo egbe. Ma ko yi fo egbe nda liji. Bo hasun lo tan mi bo pota so ni. Bo nze bo re mi lewe. Bodo emi na wa viche no konton emi na wa kwegbe do so bondo ni wa ba suche ndo fune wa bo boy wa ehen lesi bo hen le ehen kwadeji ame wa po zan fifo gan izeme we wa bo me de po le o de yiro yo yere je fu sanu mi ji. Alléluia. Avode kento se chion mama lochi bo viton le do je mo honi yo ma ou papa to ti meton de avo si chiton. Bon viton le dien gbe dion yedo hodo e bodo nuko e esu mama elo sinu kume bedo mini wa dokbeto. Notre maman est dans une grande joie, elle vient rendre grâce à Dieu, au Dieu de papa Totime. Elle a dit que son pied droit et sa main droite la lâchaient déjà.
Et elle est venue voir notre papa Totime avec une autre situation, que ses enfants l'avaient abandonnée. Elle est seule, elle vivait la solitude. Mais lorsque papa Totime a prié pour elle, elle ne croyait pas, parce que la prière était tellement simple. Elle ne croyait en rien. Elle a dit le jour même, lorsqu'elle a quitté ici, elle a constaté qu'une force l'a remplie. Elle a trouvé la force d'aller vendre. Elle a marché dans le marché. Elle a parcouru tout le marché pour vendre. Elle a constaté que son pied et sa main marchent à merveille, qu'elle est totalement guérie. Elle a dit, sur le chemin de retour, son aîné, qui ne l'appelait plus, l'a appelé. Et le lendemain à 6 heures, l'aîné est venu avec des vivres. Elle est contente. Et les autres enfants aussi, lorsqu'elle les a appelés, elles ont commencé par s'excuser que le Dieu de Totime a changé sa situation. Maman mi ton do kwa don mao. Mao CCC ton. Mao papa Totime ton. Et do mao gbedede we ni. Bo me de bude ka zik bezan ton ni on. Et do me ni on no gbeda lo ton me. Mi do to maman sin kundi de. Alléluia. Mao wa sonda o de na mi. Den wa dogo wa ibre échographie. Wa échographie lo akikle do. Nkoro sun godo to me de na TV. Donc ye wa di do do. Ku kan lo ba lo na to je nu kon na vi lo. Bon vilo va du si we me ma du fi de na no bouton. Bon si ne pepe ma voir vilo di. Bon no hana yen kele a. O vie ne go ji gbere njare tita we do ku kan na ton. Teru kon bo ye izemi. Bon wa ze do alo me na ma o Totime ton. Ne wa mi sa no te ku wa lo ti no je sin lo go bo no ru nu. To wa je asan re gbe na ji fi wa idoto we. Wi idoto we nja fi ji gbe fi nu be mi ma mo si ne pepe. Nka ji fi lo. Wa ji fi fo fi ma wa timba. Kaka wa iro metere bodo fi de nji mati. Bon wa ro ta vulo di bodo ma o Totime ton ma o CCC ton iro. Nkoro jira ibu eno ti. Ene gode ji ndede maga wa yi yo se di. Bona ji bona to bo mele na ro fite vilori. Friend de bodo de lo wo toto ro fa se vilo. Bo aro hunwin bo aro vilo wo fite be awa. Voici quand ma o CCC ton. Voici quand ma o papa Totime ton. Alléluia. Alléluia. Et dans 2000 na dogo. Alléluia. Et dans 2000 na dogo mi bole échographie. Et dans sino viojia. Et dans viola disime. Et dans choba viona ton placenta we jan ton je nou kon. Et dans 2000 ka jan jivi nou konton da yo. Mo we blo nou mi boye wa so nou mi. Et césarienne e blo choba mi ji nou konton. De wa je mon dion. Et mi zia si ko wa nou ma ou CCC ton. Bodo ma ou papa Totime ton. Asin no fine boy na blo césarienne nou mi ya. E mi no wa mi sa koto atogo opo. Nou go de azan so boy mi jivi le yo. E do de mi jivi yo fo. Doto le wa donne mi lo ke vi kuku wa mi ji. Kaka boy yiro me mi ton lese do ko gbe lo ke vi kuku wa mi ji. De mi ka jivi yo gbon so wa zonne mi ya. Placenta ka le ton je nou kon, vi yo we ton je nou kon. Tu vois placenta ton e mi jivi yo normalement. Mais doto le do vi kuku wa kaka yiro me mi ton le. E mi non, lié mi ton ji bodo ma ou papa Totime ton. Anajo mi do ame. Hotel mele na wado. Na se we bona du nya ame. E do mondo we mi de bo. Vi kuku o doto le wa ye comme ze vi kuku o le o. O vi de do e ku o vi lo suho doto le se alome. O vi ade wa he wa nu kontredie. Vi ade na lo tomenie. Alléluia. Le Dieu de notre papa Totime a encore agi dans la vie de notre sœur. Elle a dit que lorsqu'elle était enceinte, qu'elle allait faire l'échographie et on lui a dit que le liquide amniotique n'est plus sur l'enfant et que c'est le placenta qui devait sortir avant le bébé. Elle a dit non, je ne vais plus subir la césarienne comme auparavant. Je connais déjà un Dieu qui est le Dieu de papa Totime. Elle a dit toutes les fois qu'elle met pied à CCC, elle fait tout pour avoir l'eau de CCC. Elle en boit suffisamment. Elle a dit que le jour de l'accouchement, elle a accouché sans césarienne. L'enfant est sorti avant le placenta. Elle a dit que lorsqu'elle a accouché, les sages-femmes lui ont dit que l'enfant n'est pas. Mais elle a commencé par prier sur la table d'accouchement. Elle a dit, Dieu de papa Totime, ce n'est pas lorsque je suis venu te connaître que je vais accoucher mon nez. J'avais déjà 3 enfants. Maintenant, je dois avoir un enfant vivant parce que tu es un Dieu vivant. Elle a dit que l'enfant qui était mort, et on a déjà informé ses parents que la sage-femme est allée toucher le bébé et le bébé a commencé par crier.
Maman mi ton no kweto no ma o papa to ti meton. Kundi de ton awoji wa ede. Edo ma wa ko blonde no mi no ko de wa ime. Emi ka wa de kun ton a. Amo egbe o. De mi hen kundi de egbe ton wa mi na do di o de so asoro ko. Edo wa jobo mi ba fi de vo mi ton ko. De su no fo bo nyonu no je la ni o. Edo mi le ku so mo. Nu sun aton mo. Emi wa misa. De mi wa sesese o. Gbe o to mi ton no vo sa peji bo me de le do ko sa. Bo ye mo fi de vo ton je lin. Amo wo de ne mi no de ko wedion. Mawu na blobo fi de vo ton na modo. Amisa chobo yikwe. Edo mo eto mi ton do gbe ko de mi le bo mimi sin bon mele me. Edo nu de pacha mi o sin no je utu mi ton. Edo mi o certain sin fi o a. Nu de mi ba ko depuis 3 mois. Edo gbe amisa ho sa so ko ton bo mi mo. Kaka je dio edo régulier. E vivile mi to pen ma o kwasi pen ma o papa to te meton. Alléluia. Quand il est ton wego une semaine passée. Edo mi do kwegbe. Bo do ko sa bo sanku. Bo awi de wa ho mi ton sa. Ho mi ton sinta. Bo awi oda viyawe. Awi oda viyawe. E da viyawe bo mi le wa ton. E mi wa ton le mi mo awi o sedo dale mi ton sinta mi yin awi o bo. Awi o e fle je kwede vogbe. Bo mi le ko bi o ko sa bo mlan. Edo ai ron ton gbe azon do ko le o. Edo ho mi ton je tin ton ji. Bo no no wuli ho mi ton kaka bo wuli gbe nu mi bo mi sin do ko wa. E mi bude mi de me mo jai bo doto ho e mi wa zemi. Doto ho e mi wa yin fonde. Hunde doto le blo eton ko de bo mi le ko wa hwe no le boy. Et mi le traitement suivre kaka 3 jours 4 jours. Et compte ya. Ne fa perde ko ne von le ko wa. Et de vendredi passé ouais de 4 jours blo ouais. Bene gbe mi ka blo veiller. Et de vendredi ne de je mi ji le o e mi so doko wa mi so kenua. Et de yeze mi kaka bo aze wa mi sa fi ouais. De yeze mi wa mi sa fi boy tell mi do come. Do ko sa fi den. Et de mi ja mi sa blo ji bo mi sa je nu kon ji le o. Et de no na mi holokon perde boy mi chite. Bo ji jon sin po ji. Demi do fini ha kon le o. To mi ton wa do me da son je wele ni no te da fo iton ji. Bo zi alo do fi de do fi fe. E de mi zi alo do akonta mi ton. Bo de to mi ton ko de gudo. E de ni zi alo mi zi alo mi ton le bo zindo fi de do fi fe mi on. E do alo pade no ka biblo ni mi gbon. Ni mi zi alo do fini na ve mi din. E mi blo bo to mi ton no de lo ke eku blo ganji o. E do nu gbon gbe mi zi alo mi ton bo zindo fi o. E do de mi blo azon aton. E do te mi azon lo po hun si azon bu sin gbeza mi ton me. Kaka je gbe mi mo a. Notre maman vient témoigner de ce que le Dieu de Papa Totime a fait pour elle. Elle a dit qu'il fut un moment, elle ne trouvait plus régulièrement sa menstrue. Elle a dit qu'elle est venue à CCC et notre papa a prié ce jour-là et a aspergé l'eau sur le peuple et a dit qu'il y en a qui ne retrouvent plus leurs règles. Elle a dit que automatiquement, lorsque l'eau l'a touché, que la menstrue, la règle a commencé en même temps, à l'instant même là où elle était, qu'elle a trouvé sa délivrance, que c'est une grande joie, un grand témoignage dans sa vie. Elle est venue partager cela avec le peuple de Dieu. Son deuxième témoignage, elle a dit qu'elle était à la maison et un chat est venu sur sa dalle et pleurait. Mais elle est sortie chasser ce chat-là cette nuit. Elle a dit que le lendemain, elle a commencé par sentir son cœur, quelque chose qui tirait son cœur. Son cœur lui faisait mal. Ils sont allés à l'hôpital. Elle a perdu connaissance. On a tout fait. Elle a dit que le 4e jour, c'était le vendredi passé. On l'a ramassée. On l'a amenée à l'église. Elle était par terre. Mais lorsqu'on priait, elle a dit qu'elle a retrouvé une petite force. Elle s'est levée. Elle s'est assise sur la chaise. Et notre papa Totime a dit que ceux qui sont malades se lèvent sur leurs pieds et de taper là où ils ont mal 3 fois. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle avait très mal dans son cœur, sur son cœur. Mais elle a pris tout son courage. Elle l'a fait. Elle a tapé 3 fois. Elle a dit à l'instant même, ce mal du cœur l'a lâché. Elle est complètement guérie. Acclame le Dieu de Papa Totime pour ce miracle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Novi hose Tommy Badogo. Novi chese no mi levo play. Mi ameyo que les soutenir émission ya. Mi me do alogoni émission mi to elo yo. Mi awe na mi poto le chani aji. Mi de utu mi kodo télévision ji. Sigbele ke mu glonado. Dide no do gbon wewe yo. Tele ji no no. Tele ji ni no. Ehia.
Ejero ni no television go. Ejebe to e wan jia. Do pon ene ochi yo. Ame subova jesi Yesu. Me supo atu Jesu. Voa e gabenya. Lo kwe ho kawe. Enti ame ame yo kan voyer na ga. Ewe so mi me debo no sekwe do ile. Sokpe na de mission anti. Bono kwa lo ni emission elo. Ma o maten du fedo amegbeto. Ma o si do wa hodo gbeto a. Ela do tepe na okwe. Ena do te to metandan. Ma o benya na me segome. Ma o si ho blowa mi Le tundo. proverbe 10:22. Do proverbe 10:22 me. Ma o be ya yira. Do ma o si do na. E henango yi kudoku jeje vana na me. Eno henu kon yi ko dokun po jije po wa no mi. Don ne le ji doku jeje kungo yi ya. Eyan do dokun jije po no kon yi po ba we. Ke wan munyi do sensen de yo. Ohun eyan so sien wi wa kede we. E wan e besoin ma o be ya yira. Eneo ado wudo ma udo si do Ma na. o be ya yira. Ma o si do na. Kengba si o la kaya. We cho alo to na che Ke wo. wan ejebe anya mede ke dona ngule ma o be do ha me. Wena yi anayi mede mo na no do nu do ma uzo me. C'est principe divin. Ene principe divine we. Pede be do antia. Ni agwalo ni asoton. E la pede to. Ena agwalo ni to eresu. So portable. Zip portable to. E la pa numero de. Anamo numéro de le. 69 19 0022. 69 19 0022. So gado da ichi. Zekwe deji. Numero ankonye leji. Numéro in kochi we deji. Ne so do da. Yan sedo. Ma yo. Na yowe. Ma dogbe da. Na ko denwe. Ne nyemu yo zide ka. E ma yowe asoro ko. Ngba biji o. Masi homeo. Ma yo ko. Na yowe den. Yesu ne yira. Jesu ni donwe. Yesu esona. Jesu na de. Yesu la tufe wana. Jesu na so hoton we. E be la goe na. Ena gonwe. Yesu ne yira. Jesu ni donwe. Shalom. Shalom. Paix. Paix. Novinha ekele teleko. Novicheru telesinu kon lei. Mi gba dogo. Mi le va hople. E wonto ekpo nwe ma ole wo. Wene so amonu e maudo biblo ele. Eye mu jibe ma biona ocha. Bomba bona bionu wede suno. Mi mutenva. Akpewo a. Vagabu me ne CBCCC le wo programme angba de doki ojole. Lo wede vonu ya sero se programme de blo ya ma de wede ko si memeu. Mi abe programme o patangu kungu ejona. Programme mi ton le bionu jiu lewe no je. Mi mutenva. Mi pewo a. Va fide pepe le adira lo le tele. Fide budi akade o tren se do tele to eji. Mu dogbe dana. On ho de nuwe. Be ma oba sine jeji o. Do ma o si alo ni jeji to e. Viviti de pepe le wo dola. Zinflu de bwe da so eno weme. Le Yesu ben come. Do Jesus sin come. Viviti wane to lagbe o. Zinflu ni ton si kwezan to e me. Do lele be viviti. Azon si zinflu. Aya dudu be viviti. Ya jiji si zinflu. Fu pepe be viviti. Ouve si se si zinflu. E vi ma jibe viviti. Vi ma ji si zinflu. A super man no be viviti. A super man no si zinflu. Le Yesu ben come. Jesus sin come. O degbedo viviti wan be leto. Degbedo zinflu le ni ton. So taji so ya fogome. Si takaka ya foko. E hume ya. Kanjo me ya. E kame ya. Kame ya. E hume ya. Hume ya. Do lele de pepe. Azon debu. Ke la gbaza ome. Ida gbaza to me. So taji so ya fogome. Si takaka ya foko. Mu do fipo de wan. Donu nu do eneo. Do lele wan de to. Azon ni ton. Hodo yoyo. Yi azon ebo. Migré. Tadume. Fibrom. Kiss. Sida. Hépatite. Cancer. Atroce. Ulcère. Dans les dons corps. Azon de do inko. O eya kemu don corps. O demando inko akpo. O degbedo ebeneto. Degbedo ni ton. Hodo yoyo. Yi azon ebo. Le Yesu ben come. Jesus sin come. Novinye. Jagbagba na kusina no na funkume. Noviche nsimbo nundo fide ade obo funkume na. Bebe sisi abu. Anamona uveseto ebu. Va jimi po. Wa ba mimo. Na va dekuno. Bo wa dekuno to. Eye ma confirmer doyoyo. On a confirmé à son important. Jesus sin come. Jesus sin come. Shalom. Shalom. Paix.